امروز جمعه 14 август است و در این صبح بر وقت با همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 و روز سعید رو برای شما تهنیت میگم از جان سعادتمند و خانه آباد و مهمتر از همه صحت و سلامت باشید. اکنون رو میارم به خبرها. دیروز در آرامگاه منطقه لوچوبی دوشنبه شاعر معروف تاجیکستان گلنظر کلدی به خاک سپرده شد. پرزیدنت تاجیکستان اومید به درگذشت این شاعر معروف به اهل خانواده‌اش اظهار تسلیت نموده است. از بس که گلنظر کلدی با گمان گرفتاری کرونا ویروس در بیمارستان بستری بود، مراسم دفن شاعر با حضور کمی مردم و زیر تدابیر شدید بهداری جریان گرفت. زندگی را هیچ فهمیدی که فرصت تا کجاست؟ چون شرر اندر نگاه در سری راهی فناست. گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی و از شاعران شناخته تاجیکستان را که در 75 سالگی درگذشت شام 13 آگوست در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه به خاک سپردند. او با گمان گرفتاری به بیماری کرونا ویروس نو در شفاخانه بستری بود. مراسم ودا با گلنظر کلدی در نزد بنای اتحاد ادیبان و سپس نماز جنازه‌اش در آرامگاه لوچاب برگزار شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم گفت که رئیس جمهور در گذشت شاعر را در پیام به اهل خانواده و نزدیکان و پیوندان تسلیت گفته است. دلپسند کلدی و پسر شاعر به رادیو آزادی خبر داد که پدرش روز 13 آگوست در بیمارستان جان داد و جسد او را توسط ماشین یاری تعجیلی آوردند. گلنظر کلدی شاعر خلقی تاجیکستان با گمان مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس نو در شفاخانه استقلال شهر دوشنبه بستری بود. خود او روز 4 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زیاد می‌سلفد. روزهای اخیر زیر دستگاه نفس‌دهی صنعی بود. گلنظر کلدی در گذشته در مجله صدای شرق و نشریه‌های پیوند و ادبیات و صنعت و وحدت به حیث مدیر شعبه و سردبیر کار کرده است. از سال 2005 تا 2010 وکیل مجلس نمایندگان بود. تفصیلات بیشتر رو از مراسم دفن گلنظر کلدی در دوام روز در برنامه خبری تقدیم شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. الکسی اوورچوک معاون رئیس حکومت روسیه که با سفر کوری در تاجیکستان قرار دارد در ملاقات با پرزیدنت امومعلی رحمان و ضمن جلسه رئیسان کمیسیون بین حکومتی دو کشور در مسائل مهاجرت و اقتصاد و انرژتیک صحبت کرده است. این مقامدار روس دیروز ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت که حکومت روسیه تمدید پتنت را بررسی خواهد کرد. اوورچوک میگوید این موضوع تحت توجه حکومت روسیه است. به قول او احتمالاً مهلت لغو پتنت برای مهاجران پس از 15 سپتامبر باز دراز کرده می شود. بنابر پاندمی کرونا ویروس مهلت اول لغو پتنت تا 15 ایون مقرر شده بود ولی بعداً تا 15 سپتامبر تمدید یافت. طبق سابقه پیش بینی شده مهاجرانی که صاحب کار نیستند به گرفتن پتنت نیاز ندارند. آنهایی که وقتی مهلت پتنتشان به پایان می رسد بی گذشتن از مرز روسیه می توانند آن را دراز کنند. معاون رئیس حکومت روسیه همچنین افزود آنها تلاش دارند با پیش آمدن امکان پروازهای دویمی را با تاجیکستان برقرار نمایند. پروازها میان روسیه و تاجیکستان از ماه مارس به این طرف قطع شدند. چون از پروازها گفتیم، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد که روز گذشته 60 نفر از شهروندان کشور به وطن آورده شدند. بازگردانیدن این افراد درمانده از مشهد به دوشنبه توسط پرواز چارتری شرکت هواپیمایی وریش امکان پذیر شده است. در این بین خبرگزاری آسیا پلوس از قبل سفارت ایران در تاجیکستان میگوید قرار بود توسط این هواپیما کمک بشردوستانه ایران به تاجیکستان رسانیده شود، ولی بنابر مشکلات فنی پرواز هواپیما انتقال یاری به تأخیر گذاشته شد. بعد متوقف شدن پروازهای بین‌المللی تاجیکستان از 25 ایون طریق پروازهای چارتری به بازگردانیدن شهروندان درمانده‌اش در خارج کشور آغاز نمود. گروهی از مسافران از نرخ گران بلیط‌ها شکایت می‌کنند و میگویند به جیب آنها موافق نیست. برای مثال نرخ بلیط به پروازهای چارتری مسکو دوشنبه از 300 تا $500 را تشکیل می‌دهد.
президенти тоҷикистон бо ишора ба қонуншиканӣ ва ба коррупсия даст задани бархе аз кормандони додситонӣ ва додгоҳҳо аз раиси додгоҳи олӣ ва додситони кул талаб кардааст ки бо гузарондани санҷишҳои тахассусӣ ин ниҳодҳоро аз афроди тасодуфӣ тоза намоянд. Худатон дар ҷомеа намунаи ибрат бошед ва барои таъмини волояти қонуну тартибот кӯшиш ба харҷ бидиҳед, гуфтааст оқои Раҳмон. Рӯзи 13 август дар мулоқот бо афроде ки дар ниҳодҳо ва муассисаҳои соҳаи маориф ва илм мақоми нав гирифтанд. Ба итлои дафтари матбуоти раисияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармонҳои президент, раисони додгоҳи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Норак ва ноҳияи Муъминобод шаҳрҳои бохтар ва ваҳдат нав шуданд. Манба мегӯяд дар мувофиқа бо президент дӯстонҳои ноҳияи Қушониён, Хуросон, шаҳри Туз, Спитамен, Тоҷикобод, шаҳри Исфара ва гарнизони ҳарбии Рашт низ таъин гардиданд. ҷойвазкунии кадрҳо дар низоми додгоҳӣ ва дӯстонии Тоҷикистон дар ҳоле сурат гирифт ки охири соли гузашта президент Раҳмон аз боздошту зиндонӣ шудани 25 додраси додгоҳҳои кишвар бо ҷиноятҳои коррупсионӣ нигаронӣ карда буд. баъди бархурди хунини Озарбойҷону Арманистон дар марзи миёни ду кишвар, Озарбойҷон дар ташвиш аст ки Русия ба Арманистон муҳимоти низомӣ мефиристад. Ин масъаларо раҳбари Озарбойҷон Илҳом Алиев бо Русия дар миён гузошт. президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев аз он нигарон будааст ки як ҳафта баъд аз бархурдҳои низомии моҳи июл дар марзи миёни Озарбойҷону Арманистон, Русия ба Арманистон муҳимоти низомӣ ирсол намудааст. дафтари президенти Озарбойҷон 13 август изҳор намуд ки рӯзи чоршанбе раҳбари Озарбойҷон аз президенти Русия Владимир Путин дархост намуд ки масъаларо шарҳ диҳад. Боку исрор меварзад ки баъди оғози бархурдҳо Русия беш аз 400 тонна муҳиммоти низомиро тавассути ҳарими ҳавоии Қазоқистон, Туркманистон ва Эрон ба Арманистон тақдим кардааст. муноқиша дар марзи миёни ду кишвари ҷануби Қавқоз бо истифода аз тӯбхонаи вазнин ва ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин 12 июл шурӯъ шуда буд. дар ин бархурдҳо камаш 5 низомии арманӣ ва 12 афсару сарбози озарӣ аз ҷумла як генерали ин кишвар ба ҳалокат расиданд. Кремл ҳам дар бораи суҳбати Путин бо Алиев гузориш нашр кард, вале дар он ҳеҷ ишораи ба арзёбии масъалаи тақдими муҳимоти низомии Русия ба Арманистон ба чашм намерасад. Арманистон токунун изҳороти президенти Озарбойҷонро шарҳ надодааст. дар арафаи бархурдҳои моҳи гузашта гурӯҳи Мински Созмони амният ва ҳамкории Аврупо ки дар он раҳбарии муштаракро Русия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Фаронса бар дӯш доранд, аз Арманистону Озарбойҷон даъват кард ки барои хатми низои тӯлонӣ бо иштироки ҷудоихоҳони арманитабор дар минтақаи Қарабоғи кӯҳии Озарбойҷон ду тараф сари мизи музокирот нишинанд. Арманистон узви созмони паймони амнияти дастаҷамъии зери раҳбарии Москав буда, аз Русия бо нархи арзон силоҳу муҳиммот ба даст меорад. тахмин мешавад ки Озарбойҷон аз соли 2011 ба ин тараф аз Русия ба маблағи наздики $4 миллиард аслиҳа харидааст. бинандагони азиз, навиди бомдодиро идома медиҳам. Вазорати адлияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико миллионҳо долларро дар шакли биткоин ва дигар намуди пули кибернетикӣ мусодира кардааст. Ба қавли вазорат, ин пулҳоро созмонҳои шабеҳи Алқоида, гурӯҳи даҳшатафкани Давлати Исломӣ ва созмони Ҳамос барои истифода дар амалҳояшон ҷамъ карданд. 13 август ҳамин манбаъ иброз дошт, ки ин бузургтарин маблағи мусодирашуда дар робита бо терроризм мебошад. Тибқи иттилои расида $2 миллион пули рақамӣ ё худ диҷиталӣ, тахминан 300 суратҳисоби пули кибернетикӣ, 4 вебсайт ва 4 саҳифа дар Фейсбук баста шуданд. дар ноҳияи Рашт маводи тарканда кашф шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, ки рӯзи 12 августи соли равон кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи Рашт хабар доданд, ки дар мавзеи маҳаллаи Сомониён дар умқи тақрибан 1 метр маводи нотаркида ба мушоҳида расидааст. аз ҷониби афсарони шӯъбаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Рашт ва мақомоти дахлдор мавзеи зикршуда зери назорат гирифта шуда ва дар айни замон барои безарар гардонидани он чораҳо андешида мешавад. ва бинандагони азиз, чун ҳамеша барои шумо дар поёни суҳбат аз қурби асъори хориҷӣ мегӯям, ки аз тарафи Бонки Миллии
چنین تعیین شده است. $1 10 سومونی و 31 درم است. 1 یورو 12 سومونی و 20 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 139 سومونی و 70 درم تعیین گرده است که نسبت روز گذشته 60 درم کمتر می باشد. این چند خبر تازه بود که من برای شما در این صبح بر وقت جمعه سعید رسانیدم و تشکر میگویم که ما رو تماشا کردید. از آن من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر باز در همین جا در بخش مستقیم و با خبرهای نو منتظرم. خدا نگهبانتان و روزی با قرار داشته باشید.